ایک کلام میں رات کے اس پہر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ پوری محبت سے میرے ساتھ شامل ہوں گے نا پوری محبت سے. ہماری جھولیاں کون بھرتا ہے؟ کون بھرتا ہے؟ جن کی جھولیاں اللہ بھرتا ہے، اور سب کی ہی اللہ جھولیاں بھرتا ہے. تو ذرا زبان سے اقرار کر کے کہہ دیں ہماری جھولیاں کون بھرتا ہے؟ کون بھرتا ہے؟ زبان ہلانے میں ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہہ رہا، لیکن زبان ہلا کے نام کس کا لینا ہے؟ جس نے یہ زبان دی ہے. جھولی کون بھرتا ہے؟ کون بھرتا ہے؟ اللہ بھرتا ہے. اور شاعر کیا لکھتا ہے؟ کیا کہتے ہیں شاعر؟ جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، 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 جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا. اور چنگا چنگا بولے گا جا کے راضی ہوے گا، چنگا چنگا او چنگا 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 او چنگا 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 بولے گا جا کے راضی ہوے گا. سیوا کر بندیا تیرا بے راضی ہوے گا، سیوا کر بندیا تیرا بے راضی ہوے گا، سیوا کر بندیا تیرا بے راضی ہوے گا. پلے وچ جاویں گا تو تر سونیا، پلے وچ جاویں گا تو تر سونیا. تے سجا ہاتھ بلند کر کے کی کہنا ہے؟ اللہ 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 کر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا، اللہ اللہ کہو اللہ 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 اللہ. رات کے اس پہر میں آپ بیٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں. اللہ کا نام اتنی محبت سے لے لیں کہ اس رب کو ہم سب پر پیار آ جائے پوری محبت سے. ذرا گونج لگانی ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو آسانی سے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے کہنا ہے اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ. جھولیاں مراداں نل بھر سونیا، جھولیاں مراداں نل بھر سونیا. اللہ 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 کر سونیا. اور اللہ چاہے بیڑی تیری بننے لگے جاوے گی. بھئی بیڑیاں پار کون لگاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ ذرا اشارہ کر کے کہہ دو بیڑے پار لگانے والا کون؟ صرف اللہ. اللہ چاہے بیڑی تیری بننے لگے جاوے گی، اللہ چاہے وہ اللہ اللہ چاہے وہ اللہ اللہ چاہے بیڑی تیری بننے لگے جاوے گی. اور صبر کریں گا تیری گلے بڑھے جاوے گی، صبر کریں گا تیری گلے بڑھے جاوے گی. اللہ چاہے بیڑی تیری بننے لگے جاوے گی، صبر
दुनिया दी चर सोनिया चंगी मंदी दुनिया दी चर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया झोलियां मुरादां भर सोनिया झोलियां मुरादां भर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह झोलियां मुरादां भर सोनिया झोलियां मुरादां भर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया और सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं अपने असलाफ से ताल्लुक है अपने अकाबिर से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब लाहौर वाले मैं भी उनका बैत हूँ मेरे पीरो मुर्शिद हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सबक दिया है तवज्जो करना क्या लिखते हैं शायद सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने सानू यारो दसिया इना अल्लाह लोगां ने टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने टुटे होए दिलां विच रब दियां चौकां ने फिर किसे दा न तोड़े दिल भर सोनिया किसे दा न तोड़े दिल भर सोनिया तो सजा हाथ बुलंद करके की कहना है अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया झोलियां मुरादां भर सोनिया झोलियां मुरादां भर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 हाथ उठा सकते हैं तो ठीक है नहीं उठा सकते तब भी पाबंदी कोई नहीं है लेकिन जुबान जरूर हिला के कहना है अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह झोलियां मुरादां नाले भर सोनिया अल्लाह 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 कर सो